Abraham Stern, né en 1907, émigre de Pologne en Eretz Israël en 1924. Il rejoint les rangs de la Haganah, mais très vite désappointé par sa politique de retenue, il rejoint les rangs de l'Irgun Tzva Leumi, le Hetzel. Il prend pour nom de guerre Yair, en souvenir du chef des Zélot à Masada, Eliezer Ben Yair. Abraham Stern juge que les Britanniques sont les principaux ennemis des Juifs, plus encore que ne le sont les Arabes. Il appelle à la lutte armée. Après avoir été emprisonné par les Britanniques d'août 1939 à juin 1940, et suite à la décision de l'Irgun de faire une trêve contre les Anglais durant la Seconde Guerre mondiale pour ne pas les affaiblir alors qu'ils combattent contre les nazis en Europe, Yair quitte l'Irgun pour rejoindre et fonder le Lehi, Lochamei Cherut Israël, les combattants pour la liberté d'Israël, que les Britanniques ne tarderont pas à désigner sous le nom du groupe Stern. Yair pense que justement en vue de la Shoah qui décime le peuple juif, il est urgent de fonder un État juif indépendant et de permettre une immigration en masse vers Israël. Abraham Stern était un homme hors norme, doté d'un charisme remarquable, un grand organisateur et un littéraire qui a composé de nombreux poèmes, dont le plus connu, Chayalim Almonim, Soldats inconnus, devint l'hymne du Lehi. Après de nombreuses opérations contre la puissance mandataire, l'émission d'une radio clandestine et des textes d'appel à la lutte armée, la police et les services spéciaux britanniques offrent un prix de 1000 livres pour la capture de Stern. Le café Shvat 1942, les Britanniques découvrent sa cachette dans les quartiers sud de Tel Aviv. Le détective anglais Morton, animé d'une haine sans nom pour Stern qui a défié avec succès l'Empire britannique, l'exécute d'une balle dans la nuque en simulant sa fuite. Yair s'éteint à l'âge de 34 ans sans avoir pu voir son rêve s'accomplir. Mais le combat qu'il a mené lui a survécu et son esprit a continué d'animer les jeunes du Lehi, engagés dans la lutte jusqu'à l'indépendance d'Israël. Et nous encore aujourd'hui, continuons de lutter pour la liberté et une indépendance totale de notre nation. L'hymne du Lehi. Tu le filmes aussi avant d'en Almolim הננו בלי מדים, וסביבנו אין הארץ המוות. כולנו גויסנו לכל החיים, משואה ישחרר את המוות. בימים אדומים של פרעות ודמים, בלילות השחורים של ייאוש, בערים, בכפרים, אל
ועליו הגנה וכיבוש. וגויסנו בשום כהמון עבדים, כדי לשפוך לבנה את דמנו, את צוננו להיות לעולם לכורים, חלומנו למות בעד ארצנו, בימים אדומים של פרות ודמים, בלילות הסחורים של ייאוש. בהרים בכפרים את דגלנו נרים, ועליו הגנה וכיבוש. Nous nous recueillons aujourd'hui devant la tombe de Yair Avraham Stern, le combattant qui a réussi à combattre avec sa plume et à écrire avec une arme. Il a constitué l'histoire d'Israël. Ses fidèles ont continué le combat après lui, et nous aujourd'hui, nous sommes encore imprégnés du rêve d'Avraham Stern, du rêve d'un empire hébreu, du rêve d'une grandeur juive, du rêve d'une noblesse juive sur la terre d'Israël et sur l'intégrité de la terre d'Israël. Avraham Stern a été assassiné par les mandataires britanniques, mais son rêve continue et sa réalisation est en cours. יזכור אלוהים את נשמות חיילי המרתרת וחיילי הלח"י שמסרו נפשם על קידוש השם ונפלו גיבורים במערכות ישראל למען ארצנו הקדושה. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע, מזהירים את נשמות לנשמות יאיר, אברהם שטרן, שנרצח על ידי הכובש הבריטי, יימח שמו וזכרו. חיילי של הארגון הצבאי הלאומי ושל לוחמי חירות ישראל ושל צבא הגנה לישראל, שנלחמו על קידוש השם וקידוש העם וכיבוש הארץ. כל עוד בלב הפנימה נפש יהודי הומייה ותחתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עבדה תקוותנו עד שיקבע בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים